Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengan 19 ini guys, jangan terlalu ke sekarang guys. Lupa kamu tipe guys, satu guys, tipe guys, satu guys, sebentar guys. Ya apa tambahno banyu nih? Ya rada anu. Sundukur. Ayo. Lolos ini guys, sampai lolos. Hancur. Karo lede. Itu di bawah guys. Mana tambahno kali telu iki sing anu iki kuat-kuat tok iki. Ya apa aja ya. Jatuh lagi guys. Nyerah. Nyerah. Jos. Ya mau kata-kata. Ampun, Pak. Sini, Pak. Oh, kakak jangan.
berjuang. Latar ya, latar. Dikasih terus, dikasih. Tuh, disantet dikasih. Ayo tak lagi. Pak Imam, mundur Pak Imam. Katosen bane katosen. Sekarang unit dipaten.
kabeh. Guys, lolos kabeh guys. Lolos kabeh guys. Pantaran pedang tadi. Besar tok. Gak kepling ya wadah. Gak enak koplingnya. Ngok. Gak cetak. Iki lho sing gak play. Cok sing keri iso munyer cok e. Aduh, biar seru ya. Kok bandi gak play. Banyune digrojok. Sing keri munyer. Ayo Tok, gimana? Sip. Ya ini gak munyernya ini. Gak usah. Aduh, Ada wong tak ono watu 100 ya. Kopling ya. Kopling iki lho. Apa? Ndek lah. Oh, Pak, do temen lho. Tak mene. Pola yo dengar tok aja emang. lu botol bir. Videomu iku. Ini YouTube jalan raya. Entah upload nih di YouTube. Pedun kabeh iki. Minggu. Kedep pire karo masailmu? Tuh. Wah. Ka. Pat. Ayo kawes. Kata-kata. Kata-kata. Pedot. Pak Toto. Pak Toto, Pak Imam pedot.